একটি গ্রামে অনামিকা আর রমেশ এক দম্পতি থাকত। রমেশের মা শারদা একটা ছোট্ট টিফিন সেন্টার চালাতো। সেই এলাকাতে শারদার টিফিন সেন্টার খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। স্পেশালি শারদার বানানো চাটনি খুবই খেতে সুস্বাদু হতো, ফলে তার দোকানে অনেক খদ্দের আসত। রমেশ নিজের মা শারদাকে কাজে সাহায্য করত। অনামিকা বাড়িতে থাকতো, রান্নাবান্না করত আর ঘর সামলাতো। তখন একদিন শারদা নিজের ছেলেকে বলে, হ্যাঁ রে বাবা, বৌমা তো সারাদিন বাড়িতেই থাকে, তাকেও তো কিছু কাজ দিতে পারিস, কি বলিস? মা, অনামিকা যদি আসতে তৈরি থাকতো তাহলে তো তাকে হোটেলে নিয়ে আসতাম, কিন্তু সে কাজ করতে যে একদম পছন্দ করে না। সে আগে থেকেই বলে দিয়েছে আমি বাড়িতে থাকবো তাও ভালো, কিন্তু কাজ করব না। এটা কি করে হয়? এখন আমি আছি, আমার চলে যাওয়ার পরে এই টিফিন সেন্টার কে দেখবে? এখানে কি হয় সবকিছু বৌমার জেনে রাখা উচিত। মা, কাউকে জবরদস্তি কিছু করানো যায় না, যে তার মনেও তো একটু হওয়া উচিত। এখন আপাতত সে ওই ঘরের নিয়েই শুধু চিন্তা করে যাচ্ছে, আর কিছু না। ঠিক আছে, তোর যা বলার ছিল তুই বললি, এবার আমার যা করার সেটা আমি করব। দুপুরবেলায় অনামিকা যখন খাবার আনবে তখন দেখব। এভাবে শারদা আর রমেশ চর্চা করে। সেদিন দুপুরবেলায় অনামিকা নিজের স্বামী আর শাশুড়ি মার জন্য খাবার নিয়ে আসে। সে তাদেরকে খাবার বেড়ে দেয়। আরে এটা কি? তুমি কি রকমের ডাল বানিয়েছো? ডাল দিয়ে ডাল বানিয়েছো না জল দিয়ে বানিয়েছো? খেতে ভালো হয়নি। ভালো হয়নি সেটা বললাম তো, কিন্তু তুমি এটা বুঝবে কি করে যে আমাদের কি দরকার? ঘরে বসে থাকো সারাদিন, কোনো কাজ থাকে না, টাইম পাস করো, আর আমরা এখানে গতর খাটিয়ে কাজ করি, তবে দুটো টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরি, তাও মনে শান্তি নেই। সকাল সকাল উঠে আবার দৌড়াতে দৌড়াতে এখানে আসতে হয়। আবার কি হলো? এভাবে কেন কথা বলছেন? ডাল ভালো লাগেনি এটাই তো। পরের বার আমি ভালো করে রান্না করে নিয়ে আসবো। অনামিকা, একটু দই দাও তো। আরে, আজকে দই আনতে পারিনি, আজ রাত্রিতে দই জমতে দেব। ওহো অনামিকা, তোমাকে বলেছিলাম না দুপুরের খাবারে আমার দই নিশ্চিত চাই। তুমি এরকম কেন করো? তোমার শরীরে এতটুকু ভয় নেই না, তোমার মনে ভয় আছে না, তোমার মনে শাশুড়ির জন্য সম্মান আছে, তাই এরকমের ভুল তুমি করেই যাচ্ছ। প্রত্যেকদিন তোমাকে দোকানে এখানে আসা উচিত আর দেখা উচিত কাজ কি করে হয়। মা, আপনি আমার অসম্মান করছেন। আমার মনে কষ্ট হচ্ছে আপনার কথা শুনে। আমি কিন্তু সহ্য করব না। একটা কথা বললাম কি না, চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল বইতে শুরু হয়ে গেল। এমন কি বললাম? কেন কাঁদছো তুমি? অনামিকা, তোমাকে দেখে লোকে কি ভাববে? মা এমন কিছু বলেনি যাতে তুমি এভাবে বসে বসে কাঁদছো। বাচ্চাদের মতন কান্নাকাটি বন্ধ করো। তোমাদের দুজনের মনে যে আসছে তাই তোমরা বলছো। বারবার বলছো আমি ঘরে খালি বসে থাকি, খালি বসে থাকি, আর একটাই কথা বলে যাচ্ছ। সেটা নয় অনামিকা, আমার কথাটা শোনো। সেখান থেকে অনামিকা নিজের বাড়ি চলে আসে। সেই রাত্রি শারদা অনামিকার সাথে কথা বলে না। অনামিকার আনা চা জল শাশুড়িমা কিছুই খায় না। অনামিকা তাকে খাবার বেড়ে দেয়, সেটাও সে খায় না। এসব কাণ্ড কারখানা দেখে অনামিকার মনে খুব কষ্ট হয়। শাশুড়িমা, আপনি কিন্তু ভালো করছেন না। খাবার দাবার না খেয়ে আপনি এরকম কেন করছেন? মা, খাও মা, কেন এরকম করছো মা? সেসব জানি না। কাল থেকে বৌমা টিফিন সেন্টারে গিয়ে কাজ করবে, তবে আমি খাবার খাবো, না হলে আমি আলাদা করে রান্না করে তবেই খাবো। অনামিকা, তুমি মাকে কি সব বলেছো? দেখো সে কত দুঃখিত। আমি টিফিন সেন্টারে গিয়ে সেখানে কাজ করতে পারবো না, হবে না আমার দ্বারায়। তাহলে কি বলতে যাও? তুমি খালি খালি ঘরে ভাবে বসে থাকবে? কাল দিন আমি যখন মরে যাব তখন টিফিন সেন্টার কে দেখাশোনা করবে? এখনই তুমি টিফিন সেন্টারকে এত ঘৃণা করো, কাল দিন আমি না থাকলে সেটা বন্ধ করে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। মা, আমি জানি পিৎজা কি করে তৈরি হয়, চাইলে পিৎজা বানিয়ে বিক্রি করতে পারবো, কিন্তু ওই টিফিন সেন্টারে আমি কাজ করব না। দারুণ, তুমি যা বলেছো সেটা খুব ভালো কথা। সবাই সকালে সকালে জল খাবার খেতে চায়, কিন্তু তুমি বলছো জল খাবার না বানিয়ে তুমি পিৎজা ভালো বানাতে পারো। তাহলে একটা কথা বলি, তুমি পিৎজার ব্যবসা করো, আমি টিফিন সেন্টার দেখে নেব। যদি 1 মাসের মধ্যে তোমার পিৎজার ব্যবসা বেশি টাকা রোজগার করে আমার টিফিনের ব্যবসা থেকে, তাহলে আমি টিফিনের ব্যবসা ছেড়ে দেবো। আর যদি তোমার পিৎজার ব্যবসা ভালো করে না চলে, তাহলে তুমি সেটাকে ছেড়ে এখানে এসে টিফিন সেন্টারে দেখাশোনা করবে। কেমন? রাজি হয়ে যাও অনামিকা, তোমার স্বপ্ন সত্যি হতে যাচ্ছে। তোমার এখানে কোনো লসই নেই। কি বলছো বলো তাড়াতাড়ি। নিশ্চয়ই করব, আমার আনন্দের জন্য আমি নিশ্চয়ই করব,
পিৎজা ব্যবসা করতে আমি রাজি আছি। এভাবে শাশুড়ি বৌমা বাজি লাগায়। অনামিকা পিৎজা ব্যবসা করতে শুরু করে। প্রথম থেকে পিৎজা কিনতে কোনো খদ্দেরই আসে না। তারা সকলেই সারদার দোকানে টিফিন খেতে যায়। এভাবে 2 সপ্তাহ কেটে যায়। অনামিকার মনে হয় এবার সে বাজি হেরেই যাবে। সেই রাত্রি অনামিকার মাথায় একটা খুব ভালো পরিকল্পনা আসে। সে কালো পিৎজা বানিয়ে বিক্রি করার কথা ভাবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী সে কালো রঙের পিৎজা বানায়। তারপর ছোট ছোট দোকানে গিয়ে সবার বাড়ি বাড়িতে গিয়ে বাচ্চাদের হাতে হাতে সেই পিৎজা সে বিনামূল্যে দেয়। সেই কালো পিৎজা খাওয়ার পরে তার সুস্বাদু স্বাদের জন্য ঠিক পরের দিন থেকেই তার দোকানে খদ্দের আসা শুরু হয়। বিশেষ করে বাচ্চারা ওই কালো পিৎজা খাওয়ার পরে তার সুস্বাদু স্বাদের জন্য মা বাবাকে তারা দোকানে টেনে নিয়ে আসে কালো পিৎজা কেনার জন্য। 2 সপ্তাহের মধ্যেই অনামিকার ব্যবসা আকাশ ছুঁতে লাগে। তা দেখে অনামিকা খুবই আনন্দিত হয়। অনামিকা, এবার তুমি খুশি তো? তোমার ব্যবসা আকাশ ছুঁচ্ছে। হ্যাঁ, অনেক লোক এই কালো পিৎজা খেতে আসছে। আমার বেশ ভালো রোজগার হচ্ছে। আমার মনে হয় শাশুড়িমার থেকে আমি বাজিতে জিতে যাব। আমি যে খুব খুশি। ততক্ষণে শারদাও সেখানে এসে পড়ে। বৌমাকে আনন্দিত দেখে শারদাও খুব আনন্দিত হয়। মা অনামিকা, এবার আমি যেখানেই যাচ্ছি তোমার গুণগান শুনছি। সকলেই তোমার পিৎজার কথায় চর্চা করছে। আমি যে খুব আনন্দিত মা। কিন্তু মা, আপনি বাজিতে যে হেরে যাচ্ছেন তা নিয়ে দুঃখ হচ্ছে না? আরে বোকা, তুমি কিছু কাজে ব্যস্ত থাকো তাই মা বাজি লাগিয়েছিল। এটা তো একটা চাল যাতে তোমার ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত থাকে। রমেশ এভাবে অনামিকাকে সব সত্যিটা খুলে বলে। শাশুড়ি মার সব সত্যিটা জেনে অনামিকা মনে খুব কষ্ট পায়। সে নিজের সব ভুল বুঝতে পারে। শাশুড়ি মা বৌমাকে কাছে টানে আর খুব আনন্দিত হয়। তখন থেকে শাশুড়ি বৌমা নিজেদের ব্যবসা করে আর খুব ভালো টাকা অর্জন করে আর খুব আনন্দে তারা জীবন কাটাতে লাগে। एक गांव में शारदा नाम की एक वयस्क महिला रहती थी। शारदा का एक बेटा था जिसका नाम था रमेश और बहू का नाम था अनामिका। अनामिका के 2 बच्चे थे। दोनों बच्चे बहुत छोटे थे। अनामिका और शारदा दोनों मिलकर बच्चों का ख्याल रखती थी। लेकिन रमेश कभी भी किसी भी चीज की परवाह नहीं करता था। तभी एक दिन रमेश अपनी पत्नी से कहता है, अनामिका, अनामिका, कहाँ मर गई हो? क्या बात है, सुबह सुबह चिल्ला रहे हो? क्या हो गया? माँ, तुम चुप रहो, तुम बीच में मत आओ। इतने गुस्से में क्यों हो बेटा? और क्या करूं? आज मैं जब वॉकिंग पे गया था, वहाँ मेरे सारे दोस्त मेरी 2 बेटियां हैं इसलिए मेरा मजाक उड़ा रहे थे। उन सभी के बेटे हैं, उनकी जिंदगी आराम की है और मुझे बेटियों के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। भगवान को मेरी ही किस्मत ऐसी लिखनी थी। मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ माँ। तो तुम बहू के ऊपर इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हो? जब रमेश और शारदा बातें कर ही रहे थे तभी वहाँ पे अनामिका आ जाती है। अनामिका के साथ बच्चे भी आते हैं। शारदा जाके उन बच्चों को ले लेती है। आप मुझे बुला रहे थे? जाके मेरे कपड़े इस्त्री करो, मुझे कैंप पे जाना है। तो फिर आप कब लौटेंगे जी? क्या कहा? हाँ, मैं कब जाऊंगा? तुम्हें बात करने नहीं आता तो अपना मुंह क्यों खोलती हो? ऐसा कह के रमेश अपनी पत्नी को पीटने लगता है। अनामिका को देखकर बच्चे भी जोर जोर से रोने लगते हैं। अनामिका बहुत रोती है। फिर वो अपने कमरे में जाके सारे कपड़ों को समेटती है और उसके पति को वो दे देती है। रमेश चला जाता है। शारदा अपनी बहू को जाकर बहुत समझाती है। दुखी मत हो बेटा, दुखी मत हो। देखो बच्चे रो रहे हैं। अगर तुम इस तरह से रोगी तो बच्चे डर जाएंगे। देखा सासू माँ, मैंने क्या कहा? वो मुझे ऐसे पीटने लगे। आज से पहले उन्होंने मुझे इस तरह से कभी नहीं पीटा। ऐसा पहली बार था। इससे बहुत दुख हो रहा है। दुखी मत हो बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। उसका मूड ठीक नहीं था। उसके दोस्तों ने उसे कुछ कुछ कह दिया था जिस वजह से सारा गुस्सा आके वो तुम पे उतारने लगा। तुम दुखी मत हो बेटा, जाओ जाके बच्चों को देखो। ठीक है माँ जी, मैंने आपके लिए खाना पकाया है, जाके खा लीजिए। अभी भूख नहीं है बेटा, बाद में खाऊंगी। अनामिका जाके बच्चों के साथ खेलने लगती है। फिर शारदा भी थोड़ी देर के बाद आके बच्चों के साथ खेलने लगती है। इस तरह 1 हफ्ता निकल जाता है। रमेश जिसने कहा था कि वो घर लौट आएगा, वो लौटा नहीं। इस बात से अनामिका बहुत परेशान हो जाती है। उस रात रमेश बहुत देर रात घर लौटता है।
रमेश घर आते ही शारदा अनामिका उसे देखकर बहुत खुश होती है। अनामिका रमेश को खाना परोस देती है। क्या हुआ बेटा, इतने देर से आए? लौटते वक्त बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, इसीलिए देर हो गई। तुमने खाना खाया? खाया बेटा। अनामिका, तुमने खाना खाया? बच्चे सो गए क्या? हाँ जी। अजी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या बात है? अजी, मैं गर्भवती हूँ, 3रा महीना चल रहा है। मैं आपको इस बारे में कहना चाहती थी, पर आज ही टेस्ट करके कंफर्म हुई हूँ मैं। फिर हमें स्कैन के लिए जाना चाहिए। 2 महीने बाद 5 महीना हो जाएगा, तब वो स्कैन करेंगे और तभी पता चलेगा, वो भी निश्चित रूप से, कि क्या पैदा होने वाला है। अरे बेटा, स्कैनिंग की क्या जरूरत है अभी? देख लो माँ, अगर इस बार इसने लड़का पैदा नहीं किया तो मैं इसे छोड़ दूंगा। बार बार लड़कियां पैदा करेगी तो मैं उन्हें कैसे पालूंगा? वैसे ही लोग आजकल मुझसे अछूतों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। अरे बेटा, तुम कैसी कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा करना गलत होगा जी। तुम्हें कुछ पता नहीं, तुम अपना मुंह बंद रखो, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। अगर तुमने किसी को इस बारे में कुछ कहा तो मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। रमेश का गुस्सा कम नहीं होता। 2 महीने के बाद वो अनामिका को स्कैनिंग के लिए ले जाता है। स्कैनिंग से पता चल जाता है कि फिर एक लड़की है, जिससे रमेश का गुस्सा और तेज हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो जानवरों की तरह कर रहा था। वो अनामिका को रोने का मौका भी नहीं देता है। उसे खींचते हुए वो घर ले आता है, उसे धकेल के गिरा देता है और उसे तब तक पीटता है जब तक उसके हाथों में दर्द ना हो गया हो। अरे अरे अरे, ये तुम क्या कर रहे हो? देखो बच्चे रो रहे हैं, तुम जानवरों की तरह उसे क्यों मार रहे हो? उसकी क्या गलती है बेटा? तुम बीच में मत आओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। क्या हो गया तुम्हें? तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। उसे इस तरह क्यों मार रहे हो? फिर से लड़की पैदा करने वाली है माँ। अब देखो मैं क्या करता हूँ। उसे तुम मार दोगे क्या? हाँ, मैं उसे मार दूंगा। रमेश को इस तरह चिल्लाते देख शारदा डरती नहीं है और पलट के उसे एक थप्पड़ लगाती है। वो रमेश को मारती है। माँ का इस तरह से थप्पड़ मारना रमेश को अपमानजनक लगता है। वो वहाँ से चला जाता है। उस दिन शाम में रमेश अपने साथ एक दूसरी महिला को ले आता है। उसका नाम था सावित्री। नशे में धुत रमेश को सावित्री उठा के घर ले आती है। ये देखकर अनामिका को बहुत गुस्सा आता है। तुम कौन हो? मेरे पति को इस तरह घर ले आई हो? तुम कौन हो मुझसे पूछने वाली? ये मेरा मंगेतर है। क्या कहा? तुम मेरे पति को अपना मंगेतर बता रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत! ऐसा कह के अनामिका सावित्री को एक थप्पड़ लगाती है और घर से बाहर निकालने की कोशिश करती है। तब तक रमेश अनामिका को पीटना शुरू कर देता है। अपने बेल्ट से उसे बहुत पीटता है। ये मेरी मंगेतर है, मैं तुम्हें तलाक दूंगा। मुझे तुम और तुम्हारे बच्चे नहीं चाहिए। इस तरह तुम अगर लड़कियां पैदा करती रही तो मेरे परिवार के पीढ़ी को नष्ट कर दोगी। कल में ही कहेगी तुम अगर घर में रहो तो घर में शांति कभी नहीं रह सकती। इतना कह के रमेश फिर से बेल्ट से अनामिका को मारना शुरू कर देता है। सावित्री ये सब देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। ये सब ड्रामा देखकर शारदा शेरनी बन जाती है। छी बेशरम, मैंने तुम्हें कैसे पैदा कर दिया? तुम्हें एक औरत ने पैदा किया है, तुम्हें एक औरत ने ही बड़ा किया है और तुम्हारे सुखी जीवन के पीछे भी एक औरत है। लेकिन तुम्हें औरत एक बेटी के रूप में नहीं चाहिए। तुम क्या कहोगे? मैं खुद ही नहीं चाहती कि ये बच्चे तुम्हें बाप बोल के भी बुलाए। बेटा अनामिका, चलो यहाँ से। कहाँ सासू माँ? नहीं बेटा नहीं। और कितने दिनों तक तुम इस तरह से इस आदमी का अत्याचार सहोगी? ये इंसान नहीं है, ये एकदम जानवर बन गया है। मैं इस इंसान के साथ नहीं रहूंगी। बच्चों को लेकर अभी चलो। ऐसा कहकर गुस्से से शारदा अनामिका और बच्चों को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। उस दिन के सूर्यास्त के साथ अनामिका और शारदा की एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। उस राक्षस रमेश से दूर रह के शारदा और अनामिका एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। छोटे मोटे काम करते हैं, बच्चों का देखभाल करते हैं और खुशी खुशी जीवन बिताते हैं।